बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक मर्द साले रवायत करते हैं कि मैं एक मस्जिद में नमाज अदा करने गया। वहाँ एक आबिद और एक ताजर पहले से मौजूद थे। आबिद दुआ कर रहा था, या अल्लाह ताला, आज मैं ऐसा ऐसा खाना और इस किस्म का हलवा खाना चाहता हूँ। ताजर ने सुना तो कहा, अगर ये मुझसे कहता तो मैं इसे ज़रूर खिलाता, मगर ये तो बहाना साजी कर रहा है। मुझे सुनाकर अल्लाह से दुआ कर रहा है ताकि मैं सुनकर इसे खिलाऊं। बाखुदा मैं तो इसे नहीं खिलाऊंगा। आबिद दुआ से फारिग होकर मस्जिद के एक गोशे में सो रहे। कुछ देर बाद एक शख्स हाथ में सरपोश से ढका हुआ एक ख्वान लिए आया। चारों तरफ से निगाह दौड़ाकर आबिद के पास गया और इसे जगाया और दस्तरख्वान आबिद के रूबरू रख कर दूर हट गया। ताजर ने देखा तो इसमें तमाम वो खाने मौजूद थे आबिद जिनके लिए दुआ कर चुके थे। आबिद साहब ने ख्वाहिश के मुताबिक तनावल फरमाया और बकिया वापस कर दिया। ताजर ने खाना लाने वाले शख्स से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा, क्या तुम इन्हें पहले से जानते हो? उसने जवाब दिया, बाखुदा हरगिज़ नहीं, मैं एक मज़दूर हूँ। मेरी बीवी और बेटी साल भर से इन खानों की ख्वाहिश रखती थी मगर मुहैया नहीं हो पाते थे। आज मैंने एक शख्स की मजदूरी की तो उसने मुझे एक मिस्काल सोना दिया। मैंने उससे गोश्त ख़रीदा और मेरी बीवी खाना पकाने लगी। इतने में मेरी आँख जो लगी तो मैंने सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। फरमाया, आज तुम्हारे इलाके में एक अल्लाह का वली आया है, उसका क़याम मस्जिद में है। जो खाने तुमने अपने बाल बच्चों के लिए तैयार कराए हैं, इन खानों का उसे भी शौक़ है, उसके पास ले जाओ। वो अपने इश्तहा के मुताबिक खाना खाकर वापस कर देगा। बकिया में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा और मैं तेरे लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ख्वाब से उठकर मैंने हुक्म की तामील की। ताजिर, मैंने उस शख्स को अल्लाह ताला से इन्हीं खानों के लिए दुआ करते सुना था। तूने इन खानों पर कितना पैसा लगाया? मज़दूर ने कहा, मिस्काल भर सोना। ताजिर, क्या ये हो सकता है? तो मुझसे 10 मिस्काल सोना कबूल करके अपने इस अमले खैर से मुझे एक क़िरात का हिस्सादार बना ले। मज़दूर, ये नामुमकिन है। ताजिर, अच्छा, मैं इतने में तुझे 20 मिस्काल सोना देता हूँ। मज़दूर ने फिर इनकार कर दिया। ताजर ने सोने की मिक़दार 20 से बढ़ाकर 50 और 100 मिस्काल तक पहुँचाई तो मज़दूर ने उससे कहा, वल्लाह, जिस शय की ज़मानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, अगर तू उसके बदले सारी दुनिया की दौलत भी दे दे फिर भी मैं इसे फ़रोख्त नहीं करूँगा। ताजर अपनी इस गफलत पर नहायत नादम होकर हैरान और परेशान मस्जिद से निकल गया। गोया उसने अपनी कोई मताए गिरां बहा गुम कर दी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह नमाज की फ़जीलत के सिलसिले में एक हिकायत है जिसको बुज़ुर्ग हज़रात बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा डाकुओं के एक गिरोह ने एक अमीर आदमी के मकान में डाका डालने की गर्ज से नक़बज़नी की। इत्तफ़ाक़न साहिब खाना की आंख खुल गई। उसने शोर मचा दिया। अहले मोहल्ला जाग पड़े। डाकू ने राह फरार इख्तियार की। अहले मोहल्ला ने उनका पीछा किया। डाकू भाग रहे थे और पीछे लोग आ रहे थे। रास्ते में डाकुओं को एक मस्जिद नज़र आई। उन्हें कुछ और तो ना सूझा, फ़ौरन मस्जिद में दाखिल हो गए और नमाजियों की सी सूरत बनाकर बैठ गए। लोग भी उनकी तलाश करते हुए मस्जिद तक आए। देखा कि चंद आदमी नमाज में मसरूफ़ हैं, उनके अलावा मस्जिद में कोई नहीं। कहने लगे कि चोर कहीं निकल गए हैं। वो लोग नाकाम वापस लौट गए। चोरों का सरगना बोला, ए मेरे हमनशीनों,
اگر آج ہم نمازیوں کی صورت بنا کر نہ بیٹھتے تو ضرور دھر لیے جاتے اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوتی۔ صرف نمازیوں کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت و رسوائی سے بچ گئے۔ اگر ہم فی الواقع نماز کو درست طور پر اپنا لیں تو دوزخ کی مصیبت سے بھی اللہ تعالی ہم کو بچا لے گا۔ اس لیے اے میرے ہم نشینوں، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، حیات معاصی پر لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنتا ہوں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے، سردار جب آپ توبہ کر گئے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کے قول پر لبیک کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی دل سے توبہ کی اور ان کا شمار متقی اور پرہیزگاروں میں ہونے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ایک عورت نیک تھی، صالحہ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ تنور میں روٹیاں لگائیں۔ ابھی روٹیاں تنور میں ہی تھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ عورت نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ شیطان نماز کی یہ پابندی دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو گیا۔ عورت کے ایمان میں خلل ڈالنے کے لیے اس نے ایک عورت کا بہروپ بھرا اور اس عورت کے پاس آ کر بولا، بی بی تیری روٹیاں تنور میں جل رہی ہیں، مگر جن لوگوں کو آتش دوزخ میں جلنے کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان کا کامل ہو، روٹیوں کے جلنے کا عمل انہیں عبادت سے ہٹا نہیں سکتا، ان کے پائے ثبات میں بڑے بڑے خطرات بھی لغزش نہیں لا سکتے۔ اس طرح اس بندی نے اللہ نے شیطان لعین کی بات پر بالکل توجہ نہ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نماز میں مشغول رہی۔ شیطان نے جب دیکھا کہ عورت پر اس کے فریب کا کچھ اثر نہیں ہوا، اس نے عورت کے معصوم بچے کو کھیلتے ہوئے اٹھایا اور تنور کے انگاروں کے سپرد کر دیا۔ اسی اثناء میں اس عورت کا خامد گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تنور میں گرم انگاروں سے کھیل رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقیق احمر کی صورت بنا دیا۔ یہ ماجرا اور یہ قصہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سنایا گیا تو انہوں نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا، اے بی بی تو کون سا عمل کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا، اے روح اللہ، صرف اتنی سی بات ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز پڑھ لیتی ہوں، اور جب کوئی اپنی حاجت پیش کرتا ہے اس کی حاجت روائی کرتی ہوں اور لوگوں کی تکالیف پر صبر کرتی ہوں۔